extraordinaire ni songo ko nunga ka so yake an be ya fo ya no mo mi be fanga che franje fanga fe o mi ta fe o be ko go songo ko ka ta jugo mi ni janga sere make oui jamana deun laban o be dimi fanga che franje fanga ko no hakila u yara o kuma fam ka so yake be be na o kuma kan donc kunu ye nyogon yake ka se ka hakila amerike aka kuma sentigi kinye mo mi o ministre de l'industrie et du commerce e jagoko ani bayele mali o ministre kuma sentigi kinye ale aka nyefoli ke gouvernement mo to ye nyingali kinye nyingali bakele muna embargo temenen ko na angu jorol lo ko rebe ka songo yele alisa songo ma se ka jiki ministre nyingara orela ministre sira ka jabi do soro ka di conseil des ministres c'est fait ministre go ko ni ataka jetemne ko avril kalo kle woro ko olu yere kin hakil na miri do ke ka songo do blase nga na fo mako prefixi o songo ko bibi na ni ataka jetemne ko jago kala chaman bate ka o songo bonya ble ko o kera sababu fo jago yere kera chuga do ye songo ko ni fengo la ko ka soro ni ataka je ko gouvernement ye depuis au wakati avril kalo kle woro fo bi gouvernement be ka wardo de bo jamana de on kuna warla na fo jamana de on ga impôt warla ko di jago kala do ma wala sa o ka se ka doni ta ka bo jamana o abe fo oluski o ma ko subvention ani exonération okay subvention e kan na folo do ere ta ko don fin do la jamana be fando ta wala sa jago kala o ka dona e songo do la exonération e ka nyangini fin do be jago kala o ka nga munu sara wala sa o ka donu ka minawo nga ko obinka bo o ka ku ya maria ka doni o minawo yoro ni bi doni minawo do anya obi nyiringa mo wala obi nyiringa ka o doni bo jago kala ko wala sa o ka doni minawo nye no yala jamana de nga soro no yala parce que obina afoka ko ni tara minanta Senegal sani ga mina commander ka bo fo français kana na Senegal ka bo ye no ibe transport mi bo obe doni fra mina songo ka ibina kana doanye wari mi sera obe doni fra donc jamana yere ki sika jetemne ka fo o doanye wari ne o bi ka bo ko donc désormais ni doanye wari bina ka bo awku obe ke sawawiye awka nga mina fere songo mina jamana dioma mina songo be jikin don nga jetemne o ya yere ka fo jamana ye o effort belebele ba munuke o tega nafa foenya o jamana yisiki ki hakina mir opma adira jago kala munuma olube ka ko ke chugodi o de nyingalu senfe ministre ye nyefoli mununi ministre to be familiali soro len ben kara munu ka olu flen gouvernement ko gelea kun donen ko kaban ko obena jetemneke réaffecter les quantités de subventions non exécuté au cordon douanier ko désormais ko inkera chukomi ina fo adona ko fo gele be jago kala do fanfe jamana be soro mindi o leo kata di o jago kala o ma ko obina blakata douane fanfe ka se ka sonno kondo ke wala sa fengo ka soro dona ani fena jago kala munu ni oluma ni soro atime munu bolo olu do be atina di oluma ble parce que olu ma kekanye jago kala wero de bina jatemne munu ni adonne no ka fo olu tina ko inga ya fa korole no ya ke komi ka di oluma désormais ka mine don na to mi nga di obebe kalo kele nyona alsa war to kalo kele ani kle demodonu o nga di alsa jago kala kele no ma olu nga songo la mina ona do wala sa jamana do atina di oluma ble parce que olu ma ke kanya me jago kala opérateur économique kura wero de na nyini ka subvention nun di olu ma wala sa olu kata mina to e kelenye OK fila procéder à la vérification de l'affichage obligatoire des prix dans des jago kayoro bela jele akara boutique akara alimentation ba ke kaba fen be fengo kono ka asongo bla asongo ka sekaye alimentation kono ni dona iba yo luka fenga wala fen be na pribe me boutique la baraka gela nga boutique la parce que nga boutique son no ka sa ga doma a baraka gela me ko bila ke wajibi ola no kera ni jateminal kela ona no yu ngora tandron e ka prix mi o be don ni duye prix mi fixé e ka boutique kono saningala o mana na ne ko ani famous na songo e bi ora e saningala o mana na ka go ni bi ora e be anome bi ora tede o tenya de ore la ni tara alimentation do kono ibe minando tap maro la ya sa se ko bil fra ibe tana ye gishe la do ba fia ko ay go kemani mugande do o e namaradi
parce que o b'a dɔn k'a fɔ ko contrôleur mana na prix min fixé don o prix bɛ ye ko 1000 francs a bɛ couvrir donc ni mɔgɔ min y'o k'i la hali alimentation kɔnɔ prix min fixé don fɛn sɔngɔ kan e mana fɛn ta ka na n'a ye ka tila k'a fɔ ko 20 b'a kan ou bien 10 b'a kan i man ka sɔn. D'accord. Donc gouvernement y'o fana wajibiya affichage ka kɛ fan bɛɛ wa sannikɛlaw fana k'a dɔn prix min affiché don o kɔrɔ ye k'a fɔ k'o de ye fɛn sɔngɔ ye i man ka fɛn san prix wɛrɛ la min tɛ a fixé don prix min na. OK. Ka bɔ yen nɔ. Contrôler le respect des conventions et règlements. Jagoko la charia minnu fɔra ka a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ ka charia in sɔsɔ ka o dɔ olu nɔfɛ. Saba. Nani. Inviter la population à dénoncer les cas de violation des prix. Ka da population kulo kan ka fɔ ko k'a daminɛ kunu fo don wɛrɛ n'u ye mɔgɔ ye sɔngɔ minnu ni olu fɔra ka fɔ k'u ka fɛnw feere o sɔngɔ la n'i ye mɔgɔ ye k'a yɛlɛnna o sɔngɔ sanfɛ a kɛra aw yɛrɛ ka kɔrɔbɔrɔ de don aw ka fulakɛ de don aw ka mɔgɔ don hali n'a b'aw kɛrɛfɛ n'a bɛ ka sariya sɔsɔ kɛ ka numéro de téléphone wele k'a fɔ ko anw ka butigitigi a bɛ ka sɔngɔ kɛ tantɔ ni o butigitigi ni u nana ka n'ale lajɛ n'ale nɔ tɛ fo ale bɛ taa ta grossiste bolo n'o fana de nɔ don se bɛ kɛ o grossiste ma o grossiste fana b'a ɲɛfɔ kun jumɛn na ale bɛ k'a feere ninnu ma fo 4,800 ou bien 5,000 o de bɛ parce que. Mais Issa Kaba nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin kuma ninnu ka kɛ mais halisa situation b'a nɔ la est-ce que suivi ni fɛnw bɛ kɛ nin ko in na wa. O de ye problème ye n bɛna o f'i ɲɛna u ye mesure min ta mettre en place un numéro vert pour la dénonciation o fana bɛ numéro vert in yɛrɛ bɛ yen an y'o kuma fɔ yan nɔ numéro yɛrɛ fana tɛ ta ka caya mais ko augmenter la fréquence des contrôles ko ka dɔ fara laraweliw kan dɔ fara ka taa butigitigiw fɛ yen nɔ o sen fɛ ko ka augmenter la taille des brigades de contrôle ko ka dɔ fara mɔgɔ minnu n'olu bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka finitigilakaw fara kan nin sen kɛrɛnkɛrɛnnenya la polosiw o kɔrɔ ye k'a fɔ désormais polosiw ni mɔgɔ ninnu bɛna jɛ ka baara kɛ ka se ka sɔngɔko ninnu jateminɛ o bɔlen kɔ 8 intensifier le contrôle à tous les niveaux de la chaîne ko k'a jateminɛ a fan bɛɛ la a kana dan butigitigiw dɔrɔn ma nka butigitigiw n'olu ye ni butigitigi min ni o kɔrɔna k'o minɛ o mana fɔ k'a fɔ anw bɛ taa ta Tomota ka butigi an bɛ taa ta grossiste la Tomota de fɛ yen nɔ ka taa Tomota fɛ yen nɔ ka Tomota ɲininka mun na e y'a feere Ture ma ni sɔngɔ la walasa Ture fana k'a fɔ ko f'a k'a feere mɔgɔw ma 180 donc ainsi de suite fo ka taa se opérateur économique min ni subvention ni exonération dira ale ma fo ka taa tigɛ da o kan baaraw bɛna kɛ ten tɔ kɔnɔntɔn mettre en place un comité interministériel de suivi ko minisiriso bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn minisiriso fɛn fɛn n'olu sen bɛ nin ko ninnu na ka se ka comité dɔ sigi o minisiriso bɛɛ tɔgɔ la walasa gɛlɛya minnu bɛ bɔ baara ninnu na ka se k'u duga nka kuma yɛrɛ ye min ye kuma ye min ye sisan an bɔlen kɔ ninnu bɛɛ siteli kɔnɔ kuma yɛrɛ ye min ye ani gɛlɛya ye fan min ye Fanta Tomota o ye direction min n'o bɛ nin baara in yɛrɛ kɛ DNCC d'abord o ka agent taara grève ani dénonciation camanba la mobili ko b'u la a wagati u y'a fɔ mobili kelen de bɛ o direction belebele a direction nationale yɛrɛ mobili kelen de bɛ olu bolo ni contrôle daminɛ olu bɛ munumunu n'o de ye Bamakɔ o ye gɛlɛya ye mɔgɔ minnu kan ka o baara kɛ ka yala carré kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ damadɔni de don a agent t'u bolo donc olu kɔni tuma dɔw la fɛngɛ spectaculaire de don ka mɔgɔw lasiran ka butigitigiw lasiran n'o tɛ u tɛ se ka fan bɛɛ kɛ donc pour que nin ka se ka kɛ bi il faut que o soit fɛn fila o direction ka recrutement ba kɛ ka mɔgɔ caman ba ta minnu bɛ nin baara in kɛ soit u ka volontaire dɔw recruter nin baara in kama hali ni musakanin bɛ di olu ma k'olu bila nin baara in n'o tɛ nin cogoya la tantɔ u ye nin fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ci ji la tant que ni mɔgɔ 5 de bilalen bɛ ko ka Bamakɔ bɛɛ contrôler fo ka diɲɛ ban commerçant hali u tɛ yigi yɔrɔ problème ye o de parce que mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 olu k'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛ tile 3 ko ka Bamakɔ bɛɛ contrôler peut-être que o de kama ils sont obligés ka téléw wele n'u ye téléw wele u bɛ débarquer ka boutique kɔnɔ k'olu la siran ka fɛngɛw kɛ direct la n'o kɛra n'o bɔra télé la butigitigiw bɛ siran mais tile 2 u bɛ segin parce que u b'a dɔn k'a fɔ fo ka diɲɛ ban DNNCC tɛ se ka mɔgɔ déployer ka se butigitigiw bɛɛ ma Bamakɔ gɛlɛya yɛrɛ ye o de
gouvernement ma ɲɛsin o de ma il faut que u k'o yɔrɔ de lajɛ mɔgɔ minnu bɛ contrôle kɛ n'i ye contrôle ni fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ contrôle kɛ n'i m'olu bila o minɛnw kɔnɔ ani k'a jama caya walasa ka se ka Bamakɔ bɛɛ larawe walasa ka Mali bɛɛ larawe maa minnu bɛ ka nin sɔngɔ gɛlɛn o de kama sɔngɔ tɛ se ka jigin anw fɛ a tɛ se ka fixer parce que contrôle tɛ ka kɛ a ɲɛ 40 ma i b'a sɔrɔ a kuma bɛ fɔ anw ka butigitigi i bɛ taa sɔrɔ anw ka yɔrɔ la butigitigi o b'a ka sɔngɔ yɛlɛ ne tɛna se ka an ka yɔrɔ la butigitigi k'a wele k'a fɔ ko n sigiɲɔgɔn de don a ka gɛlɛn mais il faut que état de k'a ka baara kɛ état yɛrɛ kana débarquer o la an sigilen an b'a fɔ nin jo bɛ Mayiga la tiɲɛ na a fɛnɛ a jo tɛ a la mais de k'a fɔ k'a fɔ ko Mayiga de bɛ ka sɔngɔ yɛlɛ o fɛnɛ ka gɛlɛn ne fɛnɛ ma dɔɔni an ka tiɲɛ. D'accord Isaka Ba i se ka mun fɔ walasa ka nin babu datugu. Ko in tuma dɔw la nin gɛlɛya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a nafa a kɔlɔlɔ bɛ se ka yɛlɛn jamana marabagaw kan. Cogo di? O de kama butigitigi ninnu caman bɛ yen nɔ transition ka d'u ni kun ye mais olu bɛ sɔngɔ yɛlɛ o t'a dɔn k'a fɔ ko ni transition kanu b'i la i kan k'a éviter nin suguyaw de ka na ni transition kanu yɛrɛ b'i la parce que Mayiga ninnu ni Ture ninnu transition mais kaba Isaka Ba transition kanu ani bɛ t'i ka minɛn ta prix mun na olu fana tɛ kelen dɛ. Oui mais ni bɛ ka minɛn ta prix min na ni grossiste fana ye minɛn da gɛlɛya i ma i bɛ grossiste falen kuma yɛrɛ b'o yɔrɔ la tiɲɛ na u bɛ ka baga Mayigaw ni Turew ni Gindow ma kuma tiɲɛ ye min ye problème bɛ grossiste opérateur économique ni état de ɲɔgɔn cɛ. D'accord. Parce que opérateur économique fana b'a fɔ ko état ka subvention fana tɛ bi état kan ka min di walasa ka sɔngɔni ninnu bɛrɛbɛn o fana a layidu de bɛ ta o ye mais a tɛ sɔrɔ. Donc o bɛ na ni gɛlɛya ye exonération ninnu fana i t'a sɔrɔ a bɛ di mɔgɔ damadɔ ma olu ka client tɛ bɛɛ ye i t'a sɔrɔ bɛɛ tɛ fɛnkɛ ta olu bolo olu yɛrɛ ka subventionné ninnu mana na i bɛ t'a sɔrɔ détaillant olu yɛrɛ ka détaillant bolo ou bien boutique b'olu caman bolo Bamakɔ yan nɔ ne ye opérateur économique ne bɛ taa sukaro tɔni caman ba san i bɛ taa sɔrɔ boutique bɛ ne yɛrɛ bolo Bamakɔ fan bɛɛ ne bɛ n ka exonération bɛ minnu kan ne b'a bila n yɛrɛ dɔrɔn ka boutique la tɔw b'a kɛ cogo di? A ma nɔgɔn. Tɔw b'a sɔrɔ concurrent tɔ ninnu bolo minnu taara ta gɛlɛya la ka na n'a ye ka cordon douanière ka fɛn bɛɛ sara olu b'u ka sɔngɔ d'a kun ta bɛ na dɔgɔkun kelen sɔngɔ bin kɛra min kan o banna an bɛ ɲɛsin sisan sɔngɔ bin ma kɛ minnu kan o de bɛ sɔngɔ yɛlɛ. D'accord o yɔrɔ faamuyara Isaka Ba an lamɛnbala an kanubaga bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn kɛ bi sɔgɔmada in na walawalali la wagati yɛrɛ ale banna Isaka Ba.